kuzi wana directori rono mtu hazinziani harimo mashomararo ramwadira nzoranga zija nganyo barini ngamndagazi videti naza tujue hazi namna mazi programu hizo zindini hizi zilala huko zinaenda huko tarasudia na uswali. Ngo marhaba menchi ma journaliste ushinda nje harimo ye ministeri ya husu ulozi ya tendelewa ni ministre Medi Msaidie ilini virembavye titri ya mwanadamu huo auka mwanadamu mshulifu kabisa haritia ambiance inji ya ukaya ze hazizi nje usoni kabisa aukaya harindi ha mwanadamu ministre sur terrain ujo terrain halafu sisi watu tudiri nchi haiba he ministre ranikiwae aukaya ministre ranikiwae mumono kaya hafujumbiha heze hazi ujo sur terrain hariveye donc abo batu ekarjar veyelwa ne ministre wahatu hajahamba mzuberi fanye lizofanya jabo abo bada yenge tereva herijari croiser ses bras ri vatsemi hono katsina no werifanyao abungar aminyo kangar jola hasana au kai yenge tiar rifanye zeno keli ya lazim watu ngasitiari harimundu nizo kangar rombo Mwenyezi Mungu rifanye keli ya lazim iyo ndi maana harmai masiwa ya hatu ya numararu yanu ya tarumua tarjoko tarumwelane si ufanye hazi zinji za hubirilia harmai bahari rehe bahari ya juu rehe bahari ya mbani bahari ya juu iyo ndiyo rakaufanya hazi haku haukaya arihana hazi ya he SOE di bahari hindi harmwazi ntsinsa meze bahari hindi La Réunion, Seychelles, Maurice, Madagascar et Seychelles rihana hazi kusifanya iparao des plans régionaux de surveillance des pêches. Et plan régional de surveillance des pêches yo ngarikauri siuka harima e zone ya juu. Almo zone ya juu yo handisa 12 000 nautiques à 24 000 nautiques. Yo ndezeyo siubirilia harima ze mission za hatu za he regional za huso baril hindi. Ritundu wandu wafanya ufujari wa hulozi. Ufujari wa hulozi uhada mnazinji. Ngabo waluao heli ya tulavimu ngabo waluao wa enje zao ikeli watuambila walowe ngabo wanjiao ntia wandu watinoka wa declare ngabo wanjiao ntia wandu watinoka onisa kangwa njiao donc izo pia si uzibirilia harma upande wa juu sha rikari hafili haku harma upande wa juu abaha wakatirlo nunu karjatu hafili hanu upande wa juu bahi sharidiri jiratashe na upande wa mbwana anilu hadisa 1000 nautiques à 12 000 nautiques et 1000 nautiques hiyo ndombaba hangu lebwe landisa la he bahari hata hunda 12 000 nautiques ngarifanya uze hazi hizo ezi hazir fanya hazi hindi zi hazir fanyao ngaribiriliao bahari he namna rujushinda bahari bibiriliao ndo fujari ubirao haukanga bo repression ya he bahari muhimu ya heza nongozinu liri henti amani harmwe dawla ya Komoro ngabo wafanyo hazi za tuladhimu wazifanye ho barini mimi enda wa duwa heze file ngabo warao file ngamjoka ngabo warao wavu za tustahiki zireo malala dhimu o ngabo za stahiki zireo malala dhimu donc izo pia zijabalbala itungiza wandu wajujimana sisinga rombo Mwenyezi Mungu wanwatsi jimani haukasinga durumie sharia ikeli shahamba yondo upande wa mando do heze wavu upande wa bili ngabo warohindu shparo lamini dynamite halafu ze lamini hizo ngamjoka hizo ngazimenyao handongo zinji mwanadamu wae ngekirio haparswa yabo hafu abo ribunguza inkado ya bili ngekirio warela minila ramna joyi ramna hindu ya parsi homba mbala ngo hiso ngumenyemo donc abo emakatia jaunga josimuha eza na ruhindi abo ikawo parsamahala ulio maswai c'est-à-dire de magayala ya barini abunga menyihau na zinande ze nyumba za ukazi njie zemfi zianshi donc abo makatia jaunga juhundu kaya ibahari imenyeha donc ukabati hata mnaafi ungarjo jihundo kaya ngarenda Mozambiki na
Mtwara na imoso pia donc wabo ngabo ajali zinji zijuhundu walozi watu rika hanza rifanye tartibu riprotege zihazi hizo dimana ranjia hunu rijeri uonese walozi watu riwambi ukaya zingi zorabidi rifanye zingi zorabidi rifanye ngarombo Mwenyezi Mungu kangwa joelewa haukawohelewa haraka si hamada sisihelewa wankarchon ramani karjazubu barinde rarenge wafu ngarjuri mweleze sharia ka sharia shinu zema ditso yanu zewavuzimu kajastahiki uromba bamba ila mininu inu interdizewa harma yedwa ya hedawla ya Komor ngono alafuke jamilo wire alafuke kahwiri abonga uharma infraction kayange bidio ufungwa au rudufana amandi jawdo izo pia riwambia zenongo jusha abantu tsodo henda ili wandu wahunde consensus waelewe ezirija haukabanu izorofanya uzinu wanu sisi risangri rija ngarendao iyo wajuka huja ikarenderi menye hula rakaya ikarenderi menye hula rakaya hurilio abo wajuka huja wajuka tabiha kabisa iyo ndi maana razuba hobari ni hunu risurveye ulozi zenyi lozi zifani hao harmaye ibahari hatu aborka uzungu sarmwe masoyo mara rikanzuani rikamwali ngasinga zija abonde heni sasi fanya permutation rifanya ze hazi hizo zonsi pia halafu baada hizo zimndriha rika harma hazi tena zihazira zitia walozi wa Komori watao haku halafu rijari wafikiana ritsanganyiha etartibu hindi ndijufanya hato walozi wanu riwakufi wanua jana fikiro kayange bilio hena mlozi Mkomori yakena kartu professionnel ya uneso kaya mlozi sheleka hende haila mtu araha Mozambiki ngujoneso kaya inu karti ya hangu ui mlozi uiti fujari uiti pirati ya parswa hiyo anzajo kama ni mlozi Mkomori handabu yo ndi ni amwana ya wili hindi rambu kaya harmaze mlozi zonti piyange bilio zemeliza Komori zikaziwa nimero au kazi kaziwa nimero yenda hivo iheya wanumba ju aminu kweli inu yangazija haukange ne base de données et centre ngwa ju lizabonze ukaya base de données hiyo istahiki kweli yo media Komori ketina tabu otima pirate iyo ndi DB yabi DB ara ruhindi ngebidio walozi wa sensibiliser wa juekeli kama nduguchoze gilet de sauvetage zenongo zonti pia gilet de sauvetage ya balie maji ya balie sifflet ya balie budo ya unesokaya shele jonda za ala fond wa fikra hiyo wandu waja wa introduise zenongo hizo za immatriculation donc halafu indi na immatriculation rikana fazina efazia mwado ikafazi masifu do jimdifu hatu sonti pia masifu ya Komori rikaufanya za immatriculation zinubure rikaufanya za immatriculation zinubure sonti pia yondo ufando omado haukanzuani rirende hamwashi soshanzuani rikafu immatricule meli majana matanu na mengo mitanu na ndadao harmashi siwa shanzuani rija harmashi siwa shamwali renderi matrikile meli majana maili na mengo miraru na nne rija harmashi siwa shanzua shangazija shim rimatrikile meli majana marandaru na mengo sheda halafu ze meli zori zitsanganya pia ripasa shihui na matijina majana manane uya watu izo ndi zemeli za takriban za matrikulewa harmashi siwa shakumo halafu lawe phase massive phase transitoire phase transitoire hino rikaudoja realizo alozi kayabano makatienda o ngamjuli ba makangabo article ba créer ngabo arrêter ambaja ngabo loi yambaja riweleza senongozo ntipia zilawa baada zilawa ngasarma phase routinière phase routinière nda yinu loni ngorso barin amade ma gendarme ukao so pareni wangala inu gari la tukazwa numero ngari la tufanya job donc wahunga si hamadi ngasarmo phase routinière ilo haina mlozi ku parso barin kajakaze numero hai ngabo sharia yabo ngasjumu kumu kuanzishiwa infraction ya ilezio kaya insindekeli mwanadamu akaya au kangara nzuri jihufi doto jihufira ujihufio alafu rijeru huna faida donc izo pia zihantio harmaze manuel de procédure nize arrêter zafanyiwa ne ma ministre donc halafu demana wakatulo nu si ufanya hazi da sine garde côte ngamjoka o zihaziza hao do hafili haneze haziza barini haku donc usifanya hazi da sina o rinji hao barini ho ritundu
roheze nyavu roheze dinamiti watulu haki kelia lazimu donc iliri wa engeze riwambia ukaya zinde zenongora bidiri fani ritijoka harmomani ritijodo tambiha banga rombo Mwenyezi Mungu rititambia alafu hizo ntipia zifanywa chaque mwiso ya heze nongo hizo iliri rifanye tartiburi sove walozi ngarifanyo ze verification ze mission zinu ritunderi waone ekweli walozi wanu wasangwa opre ze numero za hao ngizo pre ze carte za hao ngizo pre ze vedeti za hao zistahiki zidubo barini ikasa fanya hizo zontipia ngasina hindush para o test balise se test balise hizo hena mlozi mkomori ngarombo Mwenyezi Mungu makati ya jao yakena hindush para balise yakeniyo harmwemelia hahe eni malaaju kwa henda mujojulo malaenda ao ikahajulo malaenda ao sorende ha Mwenyezi Mungu afanizo anzao hidahu ni problem za moteri hau running wade ngujo kana nongo ya jwelezi wayabo kangujo apimba banu kaza omba banu yabo apie ongejo wasuli hunu garde côte irdi wasuli hunu centre ekei wasuli hunu abo wakati yo onwa selio kaya ngena alerte ngena détresse abunge video rimsolve izo tartibu zo kari wasuli hiyo izo ndizi tartibu gouvernement wa preparo ili wasove walozi wanu ili wangu wasuli shaba nulinsi fijoka ya bangarenda ubarini endera tabishe wanu ashe bangara nzuri hifadhi wa wanadamu ri wa hifadhi wao ilize nogozi ke haumakini batike hata tambu ikayangiso homakini kabati tambu ngar aminio kabati brojitso rawalo zirasi haukawala ngodo waritsashie rijejeri les infizila wao rifanye tartibu rengema pesa lo nao kanga sinao les infizila donc ngari hanya uzenogozi abo kadatu sobari ni hula riwatabishe donc abo mimi ngani rudini ni patemakini walozi ni mwambiokaya wala zila hadi za hao ni wasaidi yao jabo kasisi ngari saidi yao ngwari saidi yao ili wafanye tartibu wari akompanye wari undise harumwazi hazizinuri zifanyao ikawa sawari undisa ngari aminio kabo mimi ntina upuwe majeshi hangu mainspektori wa hangu ne garde koto wajubo barini wendi wadu watambisha haukawa wakatila wasawele oka indekeli na bidinika ikamnu heli oka inde termoranza ngaranzori ifanya hatari wasuluka indekeli na bidinika wele oka indekeli na bidinika yende termo reloni yo sharan kartu zubo barini riwatabishe kartu zubo barini ndera wo hezemisi sahao bure shazin tartibu zino avertissement zino soka Allah na rijihifadhi Allah na rikejau iliri pare makini ekemlozi watu hasubariri aminuka ya wengine stishade sheleka hende hatawa imero yonehe zenongo ya bloka wikasulo wa ulozi wa fujari waiti pirati iliri jiamu izo ndezi tartibu za tsongeza Centre National de Contrôle et de Surveillance de Pêche wajibe hao harimwaye bahari ya Komoro wendi wafanyizi hazi hizo kama wandu wasafanya hazi hizo wandu rejebu wandu wajafanya raporo wanusokazi hazi zibiri donc haukahizo ndezi hazi za hatu kama lada ena usiku ngetubu bidiyo dutsolo kubarini ho rehubirlia idiri hunde amani ya bahari remkomori rewabonze rititabishana abo izo ndizi habari na Tanzania hazi amanda zinu nywanzo zitia nziani amadi namna wazonesa yabo mkamtia nziani hau kaza zevedeti numero hata mkana projet ukana haina mlozi ya shinde yakane telefoni harmumelia sheles jojir shama zinongo hizo kizjawasuli hata pakada bahain ngezi mwasamazi Tanzania bahainu ngam aminio kange jo wasuli kizinatso famanda ya dizabira mwe maharakani angar aminio haukaya structure wandu waifanya ke jafani hamande ya hale ilanungo rafanya decision hunu wandu wajafanya base de kwa jakana base de données saila ya fani wa hazi za msinadi kabisa ameseye projet Sofish wakati projet Sofish inu ya Banque Mondiale inu i lance appel harmoise hazizinu ya recruter wandu ma consulta ou recruter agence ya kufanya hazizinu ila so appel international et appel yo waihundra shirika la Mauritanie donc la Mauritanie hilo lijabanu lijalifanya hazizo structure zipresente daula zipresente secrétaire général wa ministère zipresente zerun ma directeur wonsipia
alafu baada wazipresente rikubaliana ukainde zifikira zinde zenugwe base de données inde rengo johenda shema kati haleila karachaka harmaze termizo awaba hanga rujoka ya heli mulu na meli yabo kai hulo ahonge bidu ya jehun ya jaradie na isuka jaka hali nge bidu ya jaradie unasoka ya belian kweti hanga aba shele kan moteur onde uhibo parce que abusurengane zinero za moteur ikende hibo wakati unjoli okaya bano meli inu ni yabu insi Ismaila parce que ikende ifanya mchenge richa homu jaruone na balaka jahun radie awejo si hando la ya kamwinyi harmaye enge donc awizo hazi za fanyishiha kabisa ri aminio kanga honda zisazisa zazisa izonga zi en action parce que yabo tsinda sibal chabo zifanyo pia ho ikabata omlozimu nusujuliza bonze ze medicine bonze ngasina vemesia au système de suivi satellitaire si ujuliza ze medicine bonze ramba mlozi hata usheleka wono numero hiyo si ujuliza Mombasa Mozambiki bonze pia remwambia sehui remwambia kaya emelinuta wajabu hambana hizo hazizo na hizo tihazi za doshinda ze mndia alafu aba resarti mizila test balise na kumwambia aba hando tsokaya ni kemtu kufuatwa monsieur le ministre kumendimsaidie garanzie rapport hiyo ndia kai valide au nukainde balizi itungua amande ze telefoni zo mramba balizi autrement dit kaha itungua hambanda inu conseil bon hashindie biti havalide hashindie biti conseil itungulo yambado inu abo wakati yo ngar aminio kaya zehazi ngar johenda haumakini haukari fanya zi centre de détresse hizo rifanya mise en place de centre de détresse ngabilo garde côte ngabilo hunu centre atatsijiwa juzi au ka ministre hafanya descente huno hajubu sur terrain hakanzaje vele yaone 24 sur 24 et que les hazizi zifanya hawo kaya il est prêt à construire le pays il est prêt à être sur terrain donc wao hizo ndizi habari na kanzani mwambie nuka hawo sikartina hatamba taradudi zima swala yao wandwa tsikina uharata kumva wa surveillance ambapo kufanya jino mliko kufanya na usiku anganya usiku maususu mliko kufanya surveillance armweze bari za kumo wanu kama laanda ngebidio kufanya hina usiku bahari ya kumo shaya humu centre rahakartina zemoye za uka sur terrain hina usiku ahonga ujuzi moyen économique moyen de déplacement bon nautique za kartina meli sazila ukari jundo barini 24 sur 24 ngono ces moyens de déplacement au carré déplacer kena magari rende sur terrain rendira meri kadha prefika chez les kaba jamdungro lamini na mripare zenunguzo pia kasushinda huu mumkini iende maana rafanya haku isa haziza hatu tufanya hasinda sina karta code parce que garde code ngo unazemedi hizo yamo ngawa tarju unra rejure beshewe alert kaya wei hatawa hauribeshe alert kaya wenguro lamina hauribeshe ka alert ka wenguro wafumala tustahiki za tustahiki ngar paro garde côte et commandangu towe aval wakati la ngime inspecteur no hatu rejubu sur terrain rifanya ziazi Nike